नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग अपडेट्रे आपण को स्वागत। दर्शक बंधु सेप्टेम्बर मासर अंतिम चरण रे वर्तमान पहुँची जाइए। दर्शक बंधु वर्तमान आपणकर अक्टोबर मास आसुची एवं अक्टोबर मासरे आपण जानिथिबे बात्या भली समस्या देखबा मिली थाए विशेषकर बंगोपसागर रे। तेबे चलित वर्ष मध्य बात्या हेबा पई पाग अनुकूल रहिछि बोली मॉडल माने भिन्न भिन्न मत आकलन करुछंती। तेबे दर्शक बंधु आपण सहित विंड ओडिया पाणीपाग चैनल जेहेतु रही एवं आपण चैनल को सब्सक्राइब करिसंती ताहले चिंता काहेकि प्रत्येक दिन वीडियो रे मु आपण को बात्यार अपडेट दबाकू चेष्टा करिबी। ताहले आसंतु आज वीडियो रे आलोचना करिबा बंगोपसागर रे पुणी सृष्टि होई पारे लघुचाप। एही खबर ऊपर केते सत्य रहिछि, सतर कोन बंगोपसागर लघुचाप हेबो एवं राज्य रे बढ़िबो वर्षार स्थिति। आसंतु आज वीडियो रे संपूर्ण आलोचना करिबा। दर्शक बंधु देशर विभिन्न भाग आपण सैटेलाइट इमेज देखंतु पाग वर्तमान शुक्ला होई पड़िछि, काँ बा कोठी वर्षा रहुछि। तेबे एही समय मध्यरे बात्या हबार आशंका रहिछि। बंगोपसागर रे आपणकर अक्टोबर 12 रु 18 तारिख मध्यरे गोटिए बात्या सृष्टि होई पारे बोली जीपीएस मॉडल दाबी करिछि। मुनिसियो ऊपर बात्या संपर्कित खबर आपनको कहिबी, किंतु नजर पकेबा ओडिशा पाणीपाग खबर। आपण देखंतु ओडिशार विभिन्न जिल्ला रे पाग तो शुक्ला रहिबो, किंतु 3 तारिख रु सामान्य पागरे परिवर्तन हबो। दक्षिण ओडिशा एवं उत्तर आभ्यंतर ओडिशार स्थाने स्थाने मध्यम धरणर वर्षा, केतक स्थान रे हीन जल वृष्टिपात होई पारे, किंतु बड़ वर्षा हबार आशंका नाही। दर्शक बंधु जहाँ पाणीपाग विभाग सूचना मिली तथापि मालकानगिरी, कोरापुट, नुआपड़ा, बलांगीर ता सहित गंजाम, गजपति, नयागढ़, खोर्धा, पुरी एमितिक दर्शक बंधु उत्तर आभ्यंतर ओडिशार स्थाने स्थाने हीन जल वृष्टिपात होई पारे जहाँ पाणीपाग तरफ सूचना मिली, किंतु आगामी 3 तारिख पर्यंत कौनसी बड़ वर्षा हेबार आशंका नाही। यही समय मध्यरे दिन तापमात्रा सामान्य वृद्धि होबार आशंका रही एवं देहरु झाड़ बोहिबा भली परिस्थिति सृष्टि होई पारे, कारण जेहेतु दर्शक बंधु समुद्र सामान्य जलबाष्पूर्ण वायु जाउछि, सेतिपई दिहिपर सामान्य गुळुगुळु अनुभूत होई पारे। तेबे वर्तमान समय रे जदि आमे नजर पकेबा वायुर चलन, दर्शक बंधु वर्तमान समय रे वायुर चलन धीरे धीरे परिवर्तन होबार लागिछि एवं जदि आमे नजर पकेबा श्रीलंका उपकूल रे गोटिए घूर्णिबलय सृष्टि होईछि, जार प्रभाव रे श्रीलंका सहित तमिलनाडु, केरल, गोवा यही सबू राज्यर स्थाने स्थाने मध्यमରୁ प्रबल वर्षा आगामी 24 रु 48 घंटा मध्य देखा मिल पारे। किंतु ओडिशा कथा जदि आम आलोचना करबा वायुर चलन माध्यम रे ओडिशा रे सामान्य पागरे परिवर्तन हबो एवं पूर्वाळु वायु जीव, सेथिपई उपर बेला केतक अंचल रे हल्का फुल्का वर्षा हेबो। कोठे जदि भारी वर्षा रही गला ताहा इम्पोर्टेंट नुहे, कारण दर्शक बंधु जेहेतु जलबाष्पूर्ण वायु जाउछि एवं गुळुगुळु रहुछि, जदि किछि फेवरेबल कंडीशन हैला काँ भा कोठे हल्का फुल्का वर्षा रहिबो। एहा सहित दर्शक बंधु जदि आम देखिबा वेस्ट साउथ वेस्ट माने दर्शक बंधु वर्तमान समय यही दिगरु पवन आसिबो, जहाँ पाई कि दर्शक बंधु ओडिशार विभिन्न अंचल रे सामान्य पाग शुक्ला रहिबो, किंतु गरम गुळुगुळी हल्का फुल्का रहिबो ओडिशा रे। जदि आम देखिबा वर्षा आपनकर विशेष करी उत्तर पूर्व अंचल ता सहित मध्य भारत, ओडिशा ता सहित आपनकर जेमति रहउची छत्तीसगढ़ यही सब राज्य स्थाने स्थाने हल्का फुल्का वर्षा रहिबो, किंतु मेजर वर्षा आपनकर गुजरात ता सहित महाराष्ट्र किछि जिल्ला ता सहित उत्तर पूर्व राज्य गुडिकरे अधिक वर्षा हेबो। राजस्थान स्थाने स्थाने मध्य हल्का फुल्का वर्षा देखा मिल पारे, जेहेतु आरब सागर जलबाष्पूर्ण वायु राजस्थान भीतर को प्रवेश करुछि। तेबे दर्शक बंधु एबे आलोचना करिबा आपनकर मॉडल मानकर कोन रहिछि आगामी दीर्घमियादी आकलन। आसंतु आलोचना करिबा। आपण देखंतु वर्तमान सर्वप्रथम आलोचना करिबा जीएफएस मॉडल र कोन रहिछि फोरकास्ट। दर्शक बंधु जीएफएस मॉडल र पूर्वानुमान अनुसार बंगोपसागर र पश्चिम रे माने पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर रे गोटे घूर्णिबलय सृष्टि होई पारे आपनकर 5 अक्टोबर रे, जहाँ पाई कि ओडिशा, पश्चिमबंग यार आखपाख अंचल रे सामान्य वर्षा बढ़िबो। तेबे दर्शक बंधु जहाँ सोशल मीडिया रे वर्तमान भाइराल होउछि कि बंगोपसागर गोटे बड़ बात्या आसुछि, किंतु एही भली कोनोसी आशंका नाही। दर्शक बंधु कोनोसी गुजब को आपण विश्वास करंतु नाही, केवल भारतीय पाणीपाग माने आईएमडी रो फोरकास्ट को आपण निश्चय पर विश्वास करंतु, कारण आम भारतीय पाणीपाग सर्वोत्तम सारा विश्व रे तार 1 नंबर स्थान बजाय रखिछि आम भारतीय पाणीपाग विभाग। तेबे दर्शक बंधु मॉडल र कोन रहिछि आकलन आपण देखंतु। मॉडल आकलन वर्तमान यह दर्शाଉଛି कि आपनकर दक्षिण अंडमान एवं आखपाख अंचल रे गोटे घूर्णिबलय सृष्टि होई पारे एवं एही घूर्णिबलय घनीभूत होई परवर्त समय लघुचापरू अधिक घनीभूत होई बात्या रूप नहीं पारे। किंतु दर्शक बंधु जीपीएस मॉडल शायद हरबड़ी रे माने बहुत जल्दबाजी रे यही सिस्टम देखौछि कि गोटे बड़ बात्या हेबो, किंतु एही भली किछि हेबो कि नहीं ताहा तो समय कहिबो। जहाँ भी फोरकास्ट रहिछि मु आपन सामने रखिବାକୁ चाहिबी। आपण देखंतु दक्षिण अंडमान सागर एवं यार आखपाख अंचल रे
ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଜିଏପିଏସ୍ ମଡେଲର ଏହି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ କେତେ ସତ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ, କାରଣ ଲଙ୍ଗ୍ ରେଞ୍ଜ ଫୋରକାଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ରହିଛି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହା ବଦଳିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ୱିଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ନିଶ୍ଚୟ ଉପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଣିପାଗର ଆହୁରି ତଥ୍ୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ହେବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା 14-15 ତାରିଖରେ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏମିତିକି ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ମାନେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ବିଶେଷ କରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ପାରାଦୀପରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବୋଲି ଜିଏପିଏସ୍ ମଡେଲର ବଡ଼ ଖବର ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିଭଳି କିଛି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, କାରଣ ଏତେ ଆଗରୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ନେଇ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ମଡେଲ ମାନେ ଏତେ ଆଗରୁ କୌଣସି ମଡେଲ ସତ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ତ କହିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ। କିନ୍ତୁ ଆଇଏମ୍ଡି ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ମିଳୁଛି କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବ, କିନ୍ତୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହେବ ତାହା ତ ଖବର ମିଳିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜିଏପିଏସ୍ ମଡେଲ ଯେଉଁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଉଛି ତାହା ସତରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ECMWF ମଡେଲର AI ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି କି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆରବ ସାଗରରେ ହୋଇପାରେ ଲଘୁଚାପ, କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବ କି ନାହିଁ ତାହା AI ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆରବ ସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଯାହା AI ମଡେଲ ଆକଳନ କରିଥିଲା, ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ, ଯାହାକି AI ମଡେଲ କହୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଆ କିମ୍ବା କେରଳ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ AI ମଡେଲର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ତ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆରବ ସାଗରରେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଡିପ୍ରେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବ। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ 5 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 10 ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ମଡେଲ ମାନଙ୍କର ଆକଳନ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜିଏପିଏସ୍ ମଡେଲ ଯେଉଁ କହୁଛି କି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆପଣଙ୍କର 8 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 12 ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହେବ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଧରଣର ବାତ୍ୟା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବାତ୍ୟା ହେବାର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, କାରଣ ଜିଏପିଏସ୍ ମଡେଲର କିଛି ଇରର ରହିଥାଇପାରେ ଏହି ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ବା ଲଘୁଚାପକୁ ନେଇକି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନାହିଁ କି ବାତ୍ୟା ହେବ, ଯାହା ମଡେଲ ଆକଳନ କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, କାରଣ ବାତ୍ୟାକୁ ଏତେ ଆଗରୁ ଆକଳନ କରିବା ସଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଭୁଲ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ବା ଭୁଲ ହେଉଛି ଆପଣ କହିବେ ୱିଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ତଥ୍ୟ ଭୁଲ ଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବିନି। ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାହା ହିଁ ରଖିବି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖାବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।